Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khodamul roh, ya khodamul jasad, ya khodamul gaib, ya khodamul hodam, ya rijalul gaib hadir. Hadir? Hadir? Tunjukkan keberadaan kalian, woi. Tunjukkan sini. Wujud sini depan gue. Wujud sini lo. Di mana lu, hah? Belum ada interaksi juga. Cuma segini doang. Gak ada interaksi, gue gak disambut. Cuma disambut sama suara doang. Hah? Suara tangisan perempuan. Nangis yang kenceng, woi. Sini lu. Di mana lu, kampret? Hah?